trouve cette fois le chemin défilé après 52 minutes de jeu. 1-0 donc pour le Raja. Le même Lembarki aurait pu à plusieurs reprises réussir son doublé. Son tir ici passe légèrement au-dessus de la transversale. Les Ivoiriens de l'Africa Sport allaient réagir à nouveau suite à cette action. Ils vont même parvenir à marquer. Mais l'attaquant est en position d'hors-jeu. Lembarki, encore une fois, va mettre 2 défenseurs dans le vent et préfère tenter le coup. Au lieu de servir son coéquipier sur sa droite, le ballon passe largement à côté cette fois. Petit par sa taille, grand par son talent, le jeune ou mieux encore, le petit Nater va semer le trouble à plusieurs reprises dans les 18 mètres adverses en réussissant quelques crochets dévastateurs. 1-0 toujours, les Ivoiriens vont tenter à nouveau de revenir à la marque, mais Chadli veillait au grain. Une longue ouverture de l'extérieur du pied de Kharbouch pour Lembarki. Celui-ci va mettre le turbo pour s'infiltrer dans les 18 mètres et centrer pour son coéquipier Mohamed Almomen qui prend à contre-pied ou à contre-tête, c'est comme vous voulez, le gardien de l'Africa Sport. Score final 2-0 pour le Raja face à l'Africa Sport. Le Raja de Casablanca devient ainsi le premier club marocain à remporter cette super coupe. Un trophée qui vient enrichir le palmarès du Raja en particulier et du football marocain en général. أنا واثق من إمكانيات فريقي. لم أكن في يوم من الأيام رجلا متشائما. أعرف الفريق الخصم جيدا. وإذا ما رجع للوراء واعتمد على المرتدات المضادة سنلعب آنذاك بخطة الكل للكل. وسأقوم وقتها بالتغييرات الملائمة. ما نكذبش عليك، حنا فرحانين بهذا الكاس اللي دينا، وان شاء الله اي كاس جاي غنديو، وان شاء الله سيرتو البطوله ديالنا ان شاء الله وما يكون الخير ان شاء الله من هنا قدام. والتتويج ديال فريق الرجاء بيضاوي فالحمد لله هو حنا حاولنا الحمد لله باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ونفوزوا بهذا الكاس اللي تيدخل اول مره الخزانه ديال فريق الرجاء بيضاوي والخزانه ديال الفرق المغربيه. وهذه النتيجه اللي كنا منتظرينها جميع من بعد المجهود اللي قدموه كل من اللاعبين، ولا الطاقم التقني ولا الطاقم الصحي ولا حتى الدور اللي قاموا به المنخرطين ولا المحبين. هذا عمل جاد، العمل جماعي، والعمل الجماعي دائما كيعطي النتيجه، وحنا متفاجئين من هذه النتيجه لان كنا منتظرين الحمد لله وربي حققها بالمجهود ديال الجميع. هنيئا للرجاء وهنيئا لكرة القدم المغربية بهذا التتويج.